Saniteo, faible commencement nangai. Batwebele, bapesa kinga chance te. Nabo Saniteo, banguna bajinga kingai. Bitumbe silae, obimisanga molongi. Nabo Saniteo, isikanga na kweyaki. Loboko na yo de telemisa kinga nyonso wana ngulu na yo ikolo nanga ngulu na yo. D'être là, je pense que le pasteur Vanessa et Mboujimai, comme vous connaissez, il a dit parler aujourd'hui en face de la presse. Il parle à cœur ouvert, vous connaissez comment ça se passe en ordre. On va nous faire trois questions par chaîne. Ça va nous permettre de bien expliquer. Et je préfère que ça soit moins en Tchoulouba. Comme nous sommes en Mboujimai, le message va passer tranquillement. Mais avant cela, nous lui accordons d'abord la parole lui-même. Après ça, nous mon pasteur nganu moni vraiment nous moyeneka nganu moni no lokuntangila même comme on vraiment nous banana d'école ils ont joué à Jean Kounou Benesha bana de bon souvent mon bouchement ban qui dit 25 Kadabou ou à partir à aéroport tout nous est tout sec central mon bouchement et Mujima vraiment dit nous ça qui dit bon sou ils ont joué à Benesha je peux pas après nous bini kala baso ba ngela ko ngela ko jinga ndamu na ko mbaluto après éclaircir malma ko bon sous à vous mama ba ka ba manya izanya mudula no benesh ko kulo kumpala evakro ka bundu wanesa kachambu jimai mujime ko kumanya bato manya bo anye ande woro malma ko umuntu to ko dani zambi kaji ifuka bo ani message andekelo afumi kala mufila bo jitunga jetu jako kala bananga bekol les boîte message afrikala balela ndulu ya bonde munda mwa vile wa Mbujimayi église ya seke ya bonde ni kala victime ba très beaucoup yo fula bamba bone faklo wa mu communauté wa seke ukura lui kala loni message afrikala mufula unako est-ce que réellement afrikala fumako dinzan zabe mkoshi message si oui signé kai ils vont zabe mkala mko rassurer bon yé pour mkoshi message au complément fumwa de tout. Et des deux, banque de Bejimo, Maniagouani, et va que le Boudouales, Moumanina, Mundamo communauté, ou sec. Relation qui existait entre Yeya et communauté sec. Est-il réellement, mon communauté ou sec, jusqu'à moins de l'église, qui dit qu'elle a moins de l'église à un encore, pour ce que l'on a sens, watching l'église où elle est Benesha, Jumani, Chenubangisha, Lelumbalwa, Kwakula Malo, Jizan, Mandilato. Ni chene ni profil mukwa bo kufila message tujinzani ngambila to ne chini moment chichane tujumu Mbujimayi mu 2003 na kaeta message même kwa ko kuma distance ba Jean Chilomba bali baso mo mwabe mbamani même kwa mani zami jun deja chisalu mo ko la terme wa chisalu zami mun deja chisalu chumbuka munemu shekulu Bumbashi et puis zami jun deja wani kwenza ka chimwani mu musoko ya uchinena Sabantu bumbuka ba yakulu Bumbashi machine a tout suma mona parce que comme pas la machine avant alors qu'on décide mbuka kulu Bumbashi alors qu'on ina mona Mbujimayi hotel ya mona mu va nous plein de bena Bumbashi alors qu'on chama machine ba chama machine mona Mbujimayi même kuleje kwa nizami junde jamu na pije tisalo chumbuka mona mu chekulu Bumbashi bantu bakabeni bitukulu Bumbashi kimabu ikana tisalo ya puis mona tisalo cha Sims bantu ba mwangala bakwa jamba mwangala ba ekolo Bumbashi moi ko le chintwani kuma distance vraiment c'était très difficile pour beaucoup ni taba tellement que pour moi kutabu Mbujimayi makutabu notamment kabidi moi ko que bishi ba tisalo moi le somme ni tisalo chumbuko chekolo Bumbashi donc après 3 ans 4 ans au mois 2006-7 into abiku du manifester alors kwenze ka toni lelo exode mukati mwa kwenze que cela veut dire tisalo chumbuko donc ba ina chimusimu semwetu mamanaka nino mona vraiment mu tisalo tifwa si vous savez pas quoi ta machine ko balo bukol ni jakula ja
jivu mwakula wa president wetu mfumo wetu Tshisekedi même njumuna nga president wetu bikol parce que mbiazika ni muma 2011 2012 vumweta vision wa munena vumweta vision même kumona Obama chuku president mwikana ni jifu ukeba kulela na ku ujundwilu ngambene ni njini jifu mwabe keba kulela na njinke bani ukuleje malo ajenzi kama jitunga jenwem pinje uhanji ntangila kuluseka lwa tubunenda munzu buntana kujaba kashi ujunga ambela ni fumu wenu wa mujitunga munjingu mbusha walumalo mfumu ambela kene mwenza to njinja ba kushanje ngaja fumu wachana pinje uhanji ntanga kuluseka njimona fumu wetu ajitunga utufunenda kumpala upatuku jila mwaji kumikolo ya Obama et puis Obama mwambele ni wewe chana kuingaji kazi mambo mfumuto njani ntanga kuluseka njimona fumu wetu Tshisekedi wahatuka ina papoenda kwa mwanjo kufoto chupuni moyi Tshisekedi upatuka bahatuka bebijini songa na mkwa buhambi chani mengenda me songa na mao chumumona mpala wenda to nzambi junga mbele ni eukiunga yinga ji pinjeu ngumbusheo mu 2012 binjebe bangabeli ni wewe tutu ayeshe bushitu wakulombela mfumo wenzambi wanitone mujo hatuka we kujulomba nzambi na kunga banshi kulomba nzambi bikol et puis par après njindo kumona bandeja après bidimu njindo kumona bandeja papa Tshisekedi wetu dumu foyeu mwikana ni mbumba mwikana ni bidon bia jaune bia boni bia 20 litres mbabi manyasa bia jaune bia bikana ni diamant bikana ni or munda mikana kabima or hambichi ndimu lampindio ye papa Tshisekedi mwikana ni bidon abi mumututula na nabi ujuka nabi pinje bali bangambile no jumone bidon bijinabi richesse wajitu medi même njumwa chez richesse mu 2000 mu 83 depuis utula lano ni bidon ujuka nabi mais ye ka kwenza kabidi mujumu ni bidon yebi kana ulomba nzambi balu chakaka no ho uto ni wangata bidon bi no heshi mwanenda wa banu kiwanza mujumu ni bidon donc walu ko lebe même ko mona wala entourage wan yonsu momanya malonso anjima la mbaleje puis même kana makachi makolo mazanga après ndi mona ye ya kuti papa Tshisekedi lo ko mputu mumvani ni mofomo na ko bilo kwanza kampinye ni tiba jiji malo vota banche kwenzeka nzambi tundeja ngambele mbibi kanu sambile bikola bwalwani ni kwenzeka mashimane na muso kweu wani bantu ni bafo bikola kono no sambile bikola mumwanje masambila abuyi muchinsansa mwakule kuma television mtami tunombaza mwabwa jitungu bwana njimumona bantu bafwa masha bantu enzankoka anamutunkoka wetu amfuna aweka toni mufleve kongo zambi ngambele ni sambile ndimu sambile bana betu mshindi yonso mwana memano machine sambile mwana memano machine sambila anga choki yalo kufika pinye mu niveau wani ngambi nzambi ngachoki ujunde jangu machine yanji ndo mazambi mashikene mbokoto tumonje mwana mwaje lulu kuntuta munu wani wachalewo bantuta marto munu wefu muula jula jajika usama jajika bantuta marto ko jimwaje lulu ngambele ni awu yikana ku continue no kusambila to wikana mumanyi ni to ni munzu kumweba wewe bantu ni bafuba bwalo kutumuna kufetsa hashe ni kuanzika guerre civile mu niveau supérieur vite ni bwel batoka ni babwel munemu ni mekana centre wa guerre ba américain ni babwel ba français ni babwel beni reses ni babwel bantu ni bibwel munemu balwanga ni na vite mu Kinshasa bafuila jitunga ja Kinshasa ja Congo anwe mulo banzambi bikola et puis ungushe bantu be bomonso bakumbelu bumbuka mwambe ubatuma kwa chana wewe ukeba mwabo kasambi même kwa hata famille ni mjimu to mais bata suma 10 personnes ubatuma kwa États-Unis même kushana mama Mangel bantu bosobe kwa États-Unis nga shadi ki même ko keba mwabo kusambi même le nenche mujimai vite maka kwa to ko même yeku mwabo chana vite mwabo ko keba mwabo kwa mikana l'étranger ki même ku fuluka ku Zimbabwe parce que tu vois quoi le monnaie tout lungu la Zimbabwe wana kudimami kuna baba yakasambile kuba John Maranga ndikwa muji mwana ni kwa umeka no kunto ku Zimbabwe me ku telefone ndi ku Zimbabwe wandu kusambila babali wa jitungo ja Kongo baji muya mpinje ku mukuna wa Zimbabwe na sambi chito muna mashi anga mani mashi pinje balu ku informer ni kato to akula ha
ba américain mbalo ku Gabon mbalo ni marne ma bon mbalo à peu près après que boile mu jitunga ja Congo baba mbani fumwana wa jitunga ki musu cede jitunga to ki musu ambana compliqué à teka muntu wen atu to kula pa kuti meni recess ba tuma habo bantu atu to kula ba français ha ba di prebo kuela mukako na mushindu to jitunga jijense ka guerre wa jikem ina kuti sasa bikana ha position mi kwa anga munyi nangu kimwe mu kutuma bantu kule kwa ambassade wetu wa Congo wa Zimbabwe kunganjira bu drapeau wa Congo bambira bwana pasteur mukwa mulwa ujukumi kune ko sambila nzamba tutunga ja Congo mais mumona bibi ujulomba drapeau wa Congo kibo bu kwanta drapeau kuntumina kumukuna même kwanta drapeau kujela mushin même kubanshi kujila mwaji bikolo mzambi mashikai hanshi bali mvumona mashimu nivo bana betu malo dimaze kumujitunga mzambi mungitilize bikolo nashibuka le mbuno mbamona ko tukutu bangate nzambi mbu filana parti wa sambila ki kumusambila nzambi munsumu le bwana we kunyita ko kusambila sambila wabalo kwenze nzambi kutusumu le muntu bukalenga bo mfumu mujitunga jenu pi pour le moment bomani kushika nzambi bomani kumumbusha ko josumu na mfumu achana binje Obama ujumu na chintu chibiji Obama wetu wachana wachabulele leo jitunga jenu ja Congo ni jipete délivrance à partir wa États-Unis kwa joka kuimanyina mfumu wa mujitunga jenu kuimanyina bwani amukanda bwani amumbusha mu kwasa Obama ujumu nao c'est une nation ujini jifu cela veut dire nation kaju ke bukule na mfumu kwa bwachana nakupinje wewe kujiba songoro kujinzambi bwani ulomba nzambi bwani balela mfumu kwa bwachana jifunje jumu na Obama donc après matoko njumu na Obama wetu achabulele banshi kwa kule contre président wetu bacho kumwa attaquer l'école même pour comprendre déjà bangi et puis nous bamuna bwani bukalenga bwini botu tubwanga to base wabo États-Unis kujumwenza bwani bukalenga botu kufika mu kujituma nakubye bikulenza bwani anga lokepije ku Zimbabwe au ba charger ku Zimbabwe même ndomba Zambie bwana Obama alena mwana même nzomba Zambie bwana mfumo muyamu ya hatuka kifumo kumujifu ja Obama ku Zambie mundeje kuri mungu même kuya kumuko nanga kumuko na tituku ja ndeke ebinga sambiji kiji njumo na binje Zambie ngambile lekele kujila mwaji tangile kunu mona hadi tangile njumo na arc-en-ciel wa tutu mika ni couleur wa Congo anuni drapeau mvumulo ata anu drapeau arc-en-ciel ko tukeni drapeau mvumulo ata Zambie jo kuna nani bon kamundi olesa ambida ba congolais bons akula monde mujimu teleje kabi banjo kwanza passation de pouvoir to kaba banjo ko hatulo jo hatukato amba bwani kwanza ka passation de pouvoir vraiment pacifique kako akana vita to ko akana mashito bwalibwa ni arc-en-ciel wa juki même Zambie nyima ni mujitunga ja Congo mashika akuweka to akula chintu achi avant ka banjo ko communiquer to directement même ko communiquer à bato ko tsasa bwani voilà chini mumona bobo ko filmer bobo fila message monde mushim kaba ibanji kwa kule ni ujua tuka mbanda to même kwa mani Zambie ndeja kako akana mashito passation de pouvoir n'est que vraiment au niveau pacifique bitre banji kwa zeka monde moi jitunga ja Congo to restauration du wenze comme jitunga dit peut-être délivrance Zambie même penser jitunga ngaka kule no bon suma ngaka londe vraiment comme réseaux sociaux ngaka zeti toi avant bwa chinga ibalungi sire ni jakule ja Zambie muntu juka inisiri utakule ja Zambie to kena mwaku riske wakwa kule bwalo bwa mushindo au avant to bwalo juteka ministère age bwalo jibaji gobilo kwanzeka bwani kimbi kumba nato ni wakule chini bwalo biji baji bantu bamune waka kule chini tukampanda bwani mashi ina kuchi sansu kukavanu bamona kateka munu no bantu binyema bantu bakava sumba bintu mo bisalu na shimumbu jumaye babasumba bintu bala mo munuzo bama ibine vite de jour bwalo bivu prévisible bimwende kandi bipane vite de jour wano fumutu vunende ka musu kwa nashia to bibanda biweka donc bivunzambi na kwao à partir de Sambila même pour faire le message même quand les bantos mutisas par quel mu réseaux sociaux mu machine presque on soit qui chasse par quel bon comme je laisse faire le message bon vite ka yena yenzeka to passation de pouvoir du moins yenzeka mwim nanko a du moins to chintoati ba fi bintoabi même ngati drapeau nzambi wa mpeshe message nzambi wa mpeshe message wa ngamika dipinje tangile songa lo moju mo mono ko mukule jeune joang to bukalenga kujuwanga to bukalenga nanku hajuwanga to bukalenga umwambi bwani kabweji mu via manga to wali kwa kumpana kabweji mu science okili tuto
ja Congo njipanisha kudi jabulu njifile mu byanze bya jabulu kudi makalenga vukumpala kwenda ngokile ko makalenga kwa seremoni abunyi a jitunga ja Congo na kumema nzambi kumujiye mwana wa jitunga ju sambila jishinga janje angata jitunga ampinga jile jitunga mu byanze mema mpinga je jitunga walu chef kutumie udumo akwanshe jitunga chef wa jitunga president wa jitunga udumo akwanshe jitunga mu byanze bya jabulu mais angata jitunga ampinga jile no sambila mpinje nzambi wato tu récupérer jitunga et que tu tiens ka vuni message tu moi ko ambila muntu to et puis nzambi mundeje mushinduka yutu moi kwa prière kwa yeye kuinga jitunga ku jinzambi angafiki ku Kinshasa avant me ku Kinshasa tu bana ku Zimbabwe ku ba hatuji kwa ni moi jitunga ku moi atoka kutu dinenda video fumo tu Tshisekedi omulumba ku moi atoka et puis par après ngafiki ku Kinshasa passation de pouvoir wenze qui même kaya mutu mwende vuzani mundeje bantu bonso ba malika mundu alesa ka mundu alesa partout no mai de pes partout bantu kita bantu muntu ojiniza ngaso ngipinje bya fiki binye mutawa même kufila binye message kuti président muntu washa di président so muntu akaji entouré ba salari bantu sécurité bantu ba buntu malo buntu ko kushida ko mwana facilement qui même kubikila kufila message bon kunganchira mwana wa baluma tutwende wata twende wa mamwende chemo sikutele jine jende to ni mwana wa bakashi utwende nenda wao baluto nukumbele kwani basumbi ngabambi jwani nzambi mundeje mal a même que les gens font moi dit c'est très important que du mal kwa bon chimo kuma mbele ku message ya buto avumenzeka angabaleje mona mal kampa mona mal kampa tumai bantu ko tuweza mshinu kampa mal kampa angabaleje ngabi ni meme njimuna ngafumu bikola ndi musambira hani bikola mabwalo ba mukanengebo epui njihanya muntu abaluba njihanya nini masha amwane tuanizambi akwachisha kama bwalo kapuluto mbandeje kwani après dans 2 ans yechi muna nende chimumweshi message ato balipa mwasa ujufwa vraiment bikene bwana tumonanga na nende bwana zambi mundeje bali mwasa na kuboba ngabe chini iyo kwa chopi kibi chimi kwa chopi mu janvier na kwa kibi jinga munene jibaji bagwan hatulo directement tout le monde en bago bet bajine ndo kuma espace menen bana about donc bien sûr que bwana monde ntui tubikela na kabe bwana monde mukwa monde isatu atu tufika monde mwinayi ale chitu muchikuzo kujizana kabundi mema njinkwambele bwani wamba bwalwe yeye muntu aye mujingufwa ujombo na machine et puis mani kwenze ka guerre civile wajike mngani wakane bantu mso directement kinkadi toucher ku bina bafika na kunenda kuimba baba mama tano otage kimanye to ina message kama mafika kujifumo ajitunga bali mu kama mafika kujifumo ajitunga to kinye vous pressé ku dinzambi nzambi undeja pidio quand déjà ma vision amba mwasi undeja ma vision amba mwasi ebu ngalo ni pita na mbushi kimemo kwamba ni taba chijinzambi mu ngambi na shibo balo kwamba bibini wachingani wambi kwa mwana mais l'essentiel na shibankwata na shibangamba na shibulu kwa bantu bakulu bya kunya mais chibi mema umanyeni ngahangishi muntu ewu ngahangishi mfumo wajitunga parce que jakula jani ngami ni renforcer la sécurité ngakapula chintwaji chintu chibi mema kwamba ni faut tusambila ibikolo bakwalu kwa mfumo et puis chintu tsatme kwamba ni bado sikwenza amo nyibu bwani ngaba mo nyimundi ngambe batandu kimezo bene buloji batandu aba shikure kide banyananyi entre ça tout organiser c'est comme ça que nous fait le message kajanga afiki message zami mungu ashikolo muti zansa njumweze ma campagne manena atuka image kwenze kadi bakongoleka be bange kwenze to njumweze campagne kanena mu Pullman mu France même ncha wakufika mu ma 18h et à partir wa 8h salu kampanye kula mwabuji président wetu mwenza campagne mu Paris sala wa Pullman njumweze ma campagne mu sala mu 8h bato ka déjà plein. A comment tu fais du lol, bato ka hambe le bakita bou.